Okay, selamat sejahtera semua. Welcome back to my channel again. Okay, so dalam video ni kita nak sembang-sempoi sikit lah pasal audio. Okay, so saya dah cover pasal cara nak beli speaker, cara nak beli amplifier, subwoofer dan bagainya, macam mana nak tune your amplifier dan bagainya lah. Okay, so video ni saya nak masuk sikit advance, tapi still try to keep it as basic as possible. Okay, so dalam tajuk video pun you sudah tahu kita nak sembang pasal DSP. Okay, so what is a DSP? Apa itu DSP? Okay, so ini adalah DSP. Okay, Digital Signal Processor. Okay, ini adalah DSP. So apa function DSP? Okay, function dia ada banyak. Okay, sebelum kita sembang pasal DSP ni, kita kena tahu kenapa you kena ada DSP. So satu, kenapa. Lagi satu, siapa kena ada DSP. Lagi satu, apa function you nak beli DSP. So ada 3 function dia. So satu, kita sembang first, kenapa you perlukan DSP. Ini adalah antara contoh-contoh yang saya bagi saja. So contoh pertama, you ada player standard kereta you, okay? Tapi you tak nak tukar player you, okay? So meaning player kereta you, dia akan bagi signal kat luar, signal audio, okay? Dan signal audio tu memang depends on head unit lah. Kalau you pakai factory head unit, memang sound quality dia macam tai lah. So cuba bayangkan kalau main source system sound signal dia macam tai, yang pergi kat amplifier pun macam tai, yang pergi kat speaker pun macam tai, logically speaking. So sekarang kalau kita ada DSP, okay, DSP ambil input dari source head unit, dia bukan amplifier tau. Okay, ramai yang silap anggap DSP ni macam amplifier. It's not. Dia tak sama langsung. Okay, apa function DSP sebenarnya kan? Okay, dia, saya lukis sikit lah bagi dia cantik penerangan. So DSP function dia, okay, so ini adalah your head unit. Okay, dia akan masuk DSP. So dekat sini kan, audio signal dia, okay, so this is your bit rate. Contoh so you nampak tak ada kosong-kosong kat sini. Okay, so dah masuk DSP, dia akan proses. So dia akan keluar, masuk amplifier. So dekat sini, dia punya sound waves tu, dia akan bagi high resolution sound wave. Dia akan rapatkan dia punya spektrum audio. Basically, ini terminology tak semestinya tepat, but I'm trying to explain my level best lah kat sini, okay? So dia akan increase bit rate sound signal tersebut. And then amplifier you masuk speaker kan. So sound quality you memang cantik dia jadi. Okay? So itu sebab ramai yang tengok you main high end audio kan, dia akan pakai DSP. So dia nak get the best out of the system lah, so dia pakai DSP. Lagi satu, kalau you memang kaya dan memang nak bazir duit, dan you belilah, tu suka hati you ada duit. Okay, lagi satu istilah bila, kalau kita perasan kan, kereta-kereta sekarang yang bukan kereta mewah dan kereta bagainya lah, kebanyakan kereta dah banyak integrated system dekat head unit dia. Maksud dia, dia punya aircon, dia punya satellite navigation, dia punya benda-benda lain lah yang berkaitan dengan kereta tu, dia integrate sekali dengan kereta punya head unit. Kalau misal kata macam tu, you tak boleh tukar head unit, tapi you memang terpaksa tak boleh tukar. So then you pakai benda ni. So dia akan amplify, bukan amplify lah, dia akan increase the spectrum of audio dari head unit. Dia akan proses, dia keluarkan amplifier. So itu adalah antara yang reason kenapa you kena pakai DSP lah, atau you punya tujuan. Okay, so seterusnya kan, okay, saya nak tunjuk you apa yang DSP ni akan buat. So dia ada 3 spektrum DSP ni main function dia. Satu, equalization, EQ. Okay, EQ. Number second, time alignment. Okay, time alignment. Ini sangat penting. Ketiga, crossover. Okay, so basically kan, kita masuk time alignment dululah. Time alignment. Okay, ni nombor 1, time alignment. Okay, so sekarang you ada kereta. Okay, so you ada subwoofer, your rear speaker, your front speaker,
Your front two speakers kat sini. Tapi passenger kat sini. Now, speaker ni sekarang semua dia travel at same distance. Okay? Tapi in spectrum of audio, you duduk sini. Tapi bunyi dia, ini lambat sampai. Speaker ni lambat sampai, speaker ni lambat sampai, speaker ni lambat sampai. Yang ini pula dekat dengan driver, so dia cepat sampai. So dia punya spektrum dengan audio tu memang tak tepat. Okay? You akan dengar delay dari speaker tersebut. So to prevent that, DSP ni boleh buat time alignment. Okay? So time alignment macam you boleh adjust. You nak kurangkan wavelength speaker ni, you boleh adjust dekat speaker tersebut. You nak increase wavelength speaker-speaker ni, you boleh buat individual channel. Satu channel you boleh increase satu-satu. So banyak dia punya flexibility of changing the audio spectrum dalam DSP ni ada. Okay, ini sangat basic lah. Yang kedua, crossover. So basically apa crossover ni? Okay, so misal kata you ada woofer. Okay, this is your woofer. Dan ini adalah tweeter kamu. Okay, so apa crossover akan buat? Dia akan send signal, proper signal kepada each individual speaker. Meaning, low frequency atau mid range frequency dia akan bagi kepada woofer sahaja. Dia tak akan bagi kepada tweeter. But high range frequency dia akan tapis, dia akan hantar ke tweeter. So dia takkan bagi full range of sound kepada dua-dua ni. Okay, so that is a function of crossover. So safety dia, kalau you hantar high frequency kepada mid bass, dia ada fenomena biasanya dipanggil beaming. So beaming ni kita abaikan dululah, tak apa-apa penting. Okay, yang sangat penting kita hantar low frequency kepada tweeter. Tweeter boleh meletup. Boleh meletup, boleh cair. Okay, sebab tweeter ni memang dia punya power handling dia tak tinggi seperti woofer ni. Dia hanya play high range frequency. Okay, yang ini dia play mid range frequency atau low frequency. So itu yang produce bass. High range frequency dia akan produce vocal, so tweeter. So itu function crossover. Okay, so dan seterusnya kita ada equalization. Okay, so kita panggil EQ lah, sangat senang. EQ. Now, EQ semua radio ada, semua player ada, Android player pun ada EQ dan bagainya kan. Okay, tapi yang bestnya pasal DSP, okay, again, speaker you, speaker you, speaker you, speaker you. Okay, ini EQ lah. Kita ada graph tu kan, yang you boleh naik turun, naik turun, naik turun tu kan. So tanpa DSP, ini head unit, you mainkan head unit lah. Dia masalahnya, dia sekali jalan tau. Yang EQ yang dari head unit tu, dia jalan untuk semua speaker. So tak kisah you ada subwoofer ke, atau mid bass ke, atau tweeter. Dia sekaligus dia jalan untuk semua. But dengan DSP ni, okay, you boleh adjust EQ satu-satu. Satu channel, you boleh adjust woofer ni, mid bass ni. Channel kedua, you boleh adjust ni. Channel ketiga, you boleh adjust ni. Channel keempat, you boleh adjust ni. Channel kelima, you boleh adjust subwoofer. So depends on the DSP also lah. Macam mana, apa dia punya input, apa dia punya output. So yang paling banyak saya pernah tengok 8 channel. Ada je banyak, 16 channel, banyak. So it depends on the price point of DSP. Okay, so DSP ni itulah function dia. 3 main function dan bagai-bagai lain lah. Dia depends on other brand dan bagainya lah. Okay, so ini adalah power harness dia. Okay, so kita masukkan kat sini. Okay, kita dah masuk kat sana. So now dekat sini, okay, by the way ini socket Honda. Okay, untuk DSP ni kita ada socket Pro 2, ada socket Nissan, ada socket Toyota, ada socket banyak lagi lah. So you just depends on kereta lah. Apa kereta you nak, you bagi tahu saya, I akan send you yang proper harness lah. Okay, so yang ni akan masuk ke radio. Masuk ke radio. Yang ini masuk ke socket manufacturer. So okay, dia akan hantar, kita akan masuk kat player kan. So dia akan hantar signal, dia akan pergi bawah DSP ni. Then dia proses lah, macam mana dia punya proses dan bagainya lah. Okay, so that's antara apa kita nak cakap, DSP punya function. Okay, so
sangat simple. I try to make it very simple as possible lah. Okay. So, ada lagi satu terlupa. Ini kabel dia. Ini kabel. Kita masukkan ke sini. Okay. Lepas tu, yang ni masuk ke komputer. So, you can adjust lah mengikut channel masing-masing dan apa you orang nak buat. Boleh pakai ni. Dan juga, ada option lain. Option seterusnya, dah ada power. Okay. Kita ada Bluetooth Okay. Kita ada Bluetooth. Ini. Kita ada Bluetooth. So you boleh adjust pakai you punya phone lah dan bagainya. So more versatile. Tak ada orang nak masukkan benda ni kat komputer dan bagainya. Semua pakai smartphone je kan sekarang. Teknologi kan. So bagus juga kalau ada Bluetooth ni. Okay. So geng, harap video ni sangat membantu kepada korang. Okay, pasal DSP dan bagainya lah. Okay, video ni sangat ringkas. I'm sorry, but I just nak sampaikan information yang tepat dan dalam masa yang ringkas. Okay, so kalau video ni membantu, tolong like, tolong share, tolong subscribe dan tolong subscribe lah. Okay, dan komen below lah apa-apa. Kalau nak beli DSP ni, you boleh WhatsApp saya. Dekat link dekat bawah lah. Just WhatsApp. Plug and play saja. Tak perlu potong apa-apa wire dan bagainya. Okay, so see you guys in the next video. Terima kasih.